हाले दिल उन पे आशिकारा है, वाह क्या बात गौसे आज़म की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे व्यक्ति आमार ऊपर एक बार दुरूद पाक पाठ करबे अल्लाह तबारक व तआला तार ऊपर दाश्ती रहमत नाजिल करबे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, निकाला था पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म। मदनी चैनल के नाज़रीन दर्शक बिरिंदो, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज एक बार फिर हमारा ये सिलसिला मदनी चैनल का सिलसिला फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह में हम हाजिर हैं। और इस सिलसिले की खूबी ये भी है, इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उर्दू और बंगला ज़बान में ये सिलसिला पेश किया जाता है। और आज हमारे इस सिलसिले में हमारे साथ बंगला ज़बान में बयान करने के लिए मुबल्लिग़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज के इस सिलसिले में हमारा मौजू होगा गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह और जिन्नात। यानी हमारे इस सिलसिले में गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जो वाक़ियात जिन्नात के पेश आए वो वाक़ियात हम इंशाअल्लाह इस सिलसिले के अंदर सुनने की सादत हासिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओलिदर सरदार शहनशाह बगदाद सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह निजेर माद्रासार भितर एक इजतेमाय बयान करतेछिलेन। एमन समय छाद थेके एकटी साँप तार ऊपर पतित हलो। श्रोतारा दौड़ादौड़ी शुरू करे दिल। चारिदिके भयंकर परिस्थिति सृष्टि हलो, किन्तु सरकार बागदाद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपन जायगा होते एकटुओ नड़लेन ना। साँप तार रहमतुल्लाह ताला अलैह जामार भीतर दिए प्रवेश करे समस्त शरीर घुरे जामार गलार दिक दिए बेर हये तार गर्दान शरीफेर साथे झुले गेल। उत्सर्ग हये जान आमार मुर्शिद आमार पीर शहनशाह बगदाद हुजूरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहिर ऊपर। केनना तिनी बिंदु परिमाण घाबरालेन ना और निजेर बयानो बंद करलेन ना। शेष पर्यन्त सापटी माटीते नेमे आसलो एबं लेजेर ऊपर दाड़िये किछु बोले चले गेल। मानुषेरा एकत्रित हये आरज करलो, हुजूर साप आपनार साथे की कथा बोलेछे? तिनी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद करलेन, साप बोल्लो, आमी अनेक आल्लाहर ओलिदेर परीक्षा करेছি किन्तु आपनार मतो मजबूत काउके पाइनी। सुभानअल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। प्रिय इस्लामी भाईरा, बुझा गेल जे एटा प्रकृत कोनो साँप छिलो ना, बरং साँपेर बेशे जिन छिलो जे आमादेर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहिर परीक्षा निते अपचेष्टा करछिलो। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपन अवस्थार ऊपर दृढ़ और अटल रइलेन। सुभानअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन दर्शक बिरिंदो, आपने सुना हमारे इस्लामी भाई ने बंगला में बताया हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो जिन का वाक़िया कि अपने मदरसे के अंदर एक मरतबा आप बयान फरमा रहे थे, छत पर से एक सांप आप पर गिरा। सामाईन यानी जो बयान सुनने वाले होते हैं उनमें भगदड़ मच गई।
ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور ہاں تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا وہ گریبان شریف سے باہر نکل آیا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے شہنشاہ بغداد میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر ذرہ برابر بھی گھبراہٹ طاری نہ ہوئی، گھبرائے نہیں اور بیان بند نہ کیا، جاری رکھا۔ سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی؟ ارشاد فرمایا کہ سانپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، درشک پرندوں، آپ نے دیکھا، معلوم ہوا کہ کوئی عام سانپ نہیں تھا بلکہ سانپ نما یہ جن تھا جس نے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا امتحان لینے کی کوشش کی اور الحمدللہ عز و جل آپ ثابت قدم رہے۔ تو آئیے ہم اپنے اسلامی بھائی سے بنگلہ میں سنتے ہیں کہ ایسے مزید واقعات، ایسا کوئی اور واقعہ کہ جس میں سانپ کا تذکرہ آتا ہو اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات سے تعلق رکھتا ہو، اس کے بارے میں مزید کوئی ایسا واقعہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ مدنی چینل দর্শক বিন্দু, আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়াজাল শেখে তারিকাত আমির আহলে সুন্নাত দাওয়াত ইসলামী প্রতিষ্ঠাতা হযরতুল আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি রাজাবি দামাত বরকাতুল আলিয়া সাপ নুমা জিন এর রিসালা থেকে আর একটি ঘটনা আমি আপনাদেরকে শোনাই, যে ওই সাপেরই ঘটনা যা পূর্বে আমি আপনাদেরকে শোনালাম। গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ইরশাদ করেন, একদা আমি জামে মনসুরে নামাজে ছিলাম, এমন সময় ওই সাপ এসে আমার সেজদা জায়গাতে মাথা রেখে মুখ খুলে হা করে রইল। আমি সেটাকে সরিয়ে সেজদা আদায় করলাম, কিন্তু সেটা আমার ঘাড় বেয়ে এক আস্তিন দিয়ে প্রবেশ করে অন্য আস্তিনের ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসলো। নামাজ সমাপ্ত করার পর যখন আমি সালাম ফেরালাম তখন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে যখন আমি পুনরায় ওই মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন বড় বড় চোখ বিশিষ্ট একজন মানুষ আমার দৃষ্টিগোচর হলো। আমি তাকে দেখে অনুমান করলাম যে এই লোকটি মানুষ নয় বরং কোনো একজন জিন হবে। জিনটি আমাকে কে বলতেছে? হুজুর গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা তিনি বলতেছেন যে আমার অনুভব হলো সে মানুষ নয়, সে জিন হবে। জিনটি আমাকে বলতে লাগলো, তাৎক্ষণিক সে বলতে লাগলো, আমি আপনার রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ওই ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী সাপ, ওই সাপ পূর্বের যেটা বলা হয়েছে ঘটনা, যেটা ঘটনা আগে ছিল ওই ঘটনা ইনি বলতেছে এই সাপ, আমি ওই সাপ। ওই সাপ। আমি সাপের আকৃতিতে অনেক অলিয়া কেরাম রাহমাহুমুসসালামকে পরীক্ষা করেছিলাম, কিন্তু আপনার মতো অটল অবিচল কাউকে পাইনি। অতঃপর ওই জিন গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির হাত মুবারকের উপর হাত রেখে তওবা করলেন। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, दर्शक बिरिंदो, आपने देखा सुना कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर एक बार फिर उसी सांप नुमा जिन ने हमला किया और आप खुद ही इरशाद फरमाते हैं हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मैं जामे मंसूर में नमाज में मसरूफ़ था और वही सांप आ गया और उसने मेरे सजदे की जगह पर अपना सर रखकर मुंह खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजदा किया मगर मेरी गर्दन से वो लिपट गया, फिर वो मेरी आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। दूसरे रोज़ जब फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी नज़र आया। मैंने उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है, और वो जिन मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ, यानी ये वही सांप है, खुद कह रहा है कि मैं वही सांप हूँ कि मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलिया अल्लाह को आजमाया है मगर आप जैसा किसी को साबित कदम नहीं पाया।
وہ پھر جن آپ کے دست حق پرس پر تائب ہو گیا، ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل مومسا غوث আজম। আসুন দর্শক বৃন্দ আপনি শুনুন আমার ইসলামী ভাই কি বলতেছে। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, মুর্শিদে কামিল সরকারে বাগদাদ হুজুরে গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির কতই না শান। খোদা ভীরুতা ও একাগ্রতার সাথে যদি নামাজ আদায় করা হয় তাহলে নামাজে চাই গলার সাথে সাঁপও ঝুলে যায়, তারপরও আল্লাহর দিক থেকে দৃষ্টি সরে যাবে না। আমার গৌসে পাক রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির নামাজের অবস্থা কেমন ছিল যে নামাজ পড়া অবস্থায় সাপ আসার পরেও তিনি একাগ্রতা ছাড়েননি। यानी हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की क्या आपने शान बयान की है कि हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने सांप आ गया, उसने परेशान किया, बिल आखिर आप इस्तक़लाल और इस्तकामत के साथ नमाज मुकम्मल की और वो सांप नुमा जिन, वो जिन आपके हाथ पर ताइब हो गया और आपका गुलाम बन गया। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। কিন্তু আমাদের অবস্থা ব্যতিক্রম, যে আমাদের নামাজের অবস্থা এমন যে আমাদের শরীরে যদি মাছিও বসে যায় তবে আমরা অস্থির হয়ে যাই, সামান্য একটু চুলকানি আমাদের সহ্য হয় না। এই ঘটনার থেকে এটা উপলব্ধি হলো যে জিনও আমাদের গৌসে আজম রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির গোলাম হয়ে যায়। আপনি ঠিক বলতেছেন, কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মসজিদে ইসলাম মানুষ যেটা নামাজ পড়তেছে না তো তাড়াতাড়ি পড়তেছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, নামাজ শুদ্ধভাবে শেখার জন্য অনেক মসজিদে এটা দেখা যায় যে প্রায় ইসলামী ভাইরা নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়া করে। নামাজ আসলে একাগ্রতার সাথে পড়া উচিত। নামাজে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দিকে ধ্যান রেখে একাগ্রতার সাথে যদি পড়া হয় ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল অনেক বরকত, অনেক ফজলত নসিব হবে। প্রিয় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমরা ঘটনার মধ্যে যেহেতু জিনের ব্যাপারে শুনলাম, তো এর দ্বারা বোঝা গেল যে জিনও কোনো কোনো সময় মানুষকে ভয় দেখানোর মূলক কাজ করে। তাই নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে জিনের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু মাদানী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। আসুন আপনাদেরকে জিন থেকে বাঁচার কিছু মাদানী ফুল যা আমির আহলে সুন্নাত আমার শেখে তরিকাত দাওয়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরতুল আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি রাজাভি দামাত বরকাতুমুল আলিয়া নিজে বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ফায়জানে সুন্নতের মধ্যে লিখেছেন যে ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, যা আল মুআজামুল আওসাত প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা 1201 মধ্যে রয়েছে। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, সাদা মোরগ রাখো, এই জন্য যে যে ঘরে সাদা মোরগ থাকবে তাতে শয়তান প্রবেশ করে না এবং জাদুকর ওই ঘরগুলোর নিকটবর্তী হবে না যা এই ঘরের আশেপাশে রয়েছে। हमारे इस्लामी भाई ने आपको बताया और मेरे दर्शक बिंदो मदनी चैनल है, आपने सुना कि हमारे फैदान सुन्नत जो हमारे अमीर अहले सुन्नत शेख तरीका दामत बरकातुहुल आलिया ने उर्दू ज़बान में लिखी है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल वाले और बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जो बंगला पढ़ना जानते हैं, आपके लिए खुशी की बात है कि ये फैदान सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बंगला ज़बान में ट्रांसलेट हो चुकी है। आप चाहें तो www.dawatislami.net पर आप इसको सर्च करेंगे, आप पा सकेंगे, आपको मिल सकेगी। और अगर चाहें तो दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ये फैदान सुन्नत और फैदान सुन्नत के अबवाब ये मिल सकेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे रसाइल उर्दू से बंगला ज़बान में हो चुके हैं। अपनी देखून, अपनी चेष्टा करूँ, आप कोशिश कीजिए, राब्ता कीजिए और ये रसाइल, ये किताबें हासिल करके पढ़कर अपने और अपने घर वालों की इस्लाह की कोशिश कीजिए। हमारे इस्लामी भाई बता रहे थे कि फैदान सुन्नत में अमीर अहले सुन्नत ने ये एक जिन्नात से बचने का एक तरीक़ा बताया है कि अपने घर में सफ़ेद शादा, सफ़ेद मुर्ग रखिए
اور جس گھر میں سفید مرغ ہوتا ہے وہاں جنات حملہ نہیں کرتے, جادو کا اثر نہیں ہوتا. آشون آرو شنبے کی ہمارے اسلامی بھائی بولتے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم সাদা মোরগকে মন্দ বলিও না, কেননা এটা আমার দোস্ত ও আমিও তার দোস্ত. সুবহানাল্লাহ. এটা শত্রু আমার শত্রু, যত দূর এটার আওয়াজ পৌঁছে তা জিনদেরকে দূর করে দেয়. সুবহানাল্লাহ. আরেকটি জিন থেকে বাঁচার পদ্ধতি শুনুন. কাজী আলী বিন হাসান খালাই বলেন যে জিনেরা তার কাছে আসা যাওয়া করত, একবার দীর্ঘদিন ধরে আসলো না. তখন কাজী সাহেব তাদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন. জিনেরা বলল যে আপনার ঘরে লেবু ছিল, আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে লেবু থাকে. मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना हमारे इस्लामी भाई ने बंगला में बताया कि जिस घर के अंदर लीमू होते हैं, और बंगला में कहेंगे लेबो, जिस घर में लेबो लीमू हो उस घर में जिन्नात नहीं आते. तो जिन्नात से बचने के लिए हम अपने घर में लीमू रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिन्नात से हिफाजत रहेगी. मदनी चैनल है दर्शक बरिंदो, आपने सुना हमारे मुबल्लिग ने, हमारे इस्लामी भाई ने बंगला ज़बान के अंदर बताया कि जिन्नात से किस तरह बचा जाए. और मैं अपने इस्लामी भाई से ये मालूम करना चाहूँगा कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मदनी माहौल है. हमारा मरना जीना दावत इस्लामी के मदनी माहौल में होना चाहिए. तो इस्लामी भाई बहुत सारे परेशान होते हैं, किसी के घर में बीमारियां हैं तो नाचाकियां हैं, कभी जिन्नात का कोई मसला होता है, तो किसी की बीमारी का कोई मसला होता है, तो किसी की कोई कर्जदारी का मसला होता है. तो दावत इस्लामी के तो बहुत सारे शोबाजात हैं, विभाग हैं. तो इन शोबाजात में क्या ऐसा शोबा जो खैर ख्वाही गमख्वारी करने का शोबा हो, उसके बारे में अगर है तो आप हमारे नाजरीन को बिलखुसूस बंगला जानने वालों को, और जहाँ कहीं भी बंगला जानने वाले इस्लामी भाई है, इनको आप कोई रहनुमाई इरशाद फरमाइए ताकि हमारी बीमारियां परेशानी इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए. আমার মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়াজাল দাওয়াতে ইসলামী আজকে বিশ্বের 195টি রাষ্ট্রের মধ্যে দিনের খেদমত করতেছে. 195 कंट्रीज में दावत इस्लामी काम कर रही है. আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়াজাল এবং 94টির বিভাগের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়াজাল এভাবে খেদমত করে যাচ্ছে. 94 শোবাজাত में দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়াজাল. এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে মকতুবাত ও তাবিজাতে আত্তারিয়া. ये क्या होता है हुजूर? মকতুবাতে তাবিজাতে আত্তারিয়া, এই মকতুবাত এবং তাবিজাতে আত্তারিয়ার মজলিসের পক্ষ থেকে ফি সাবিলিল্লাহ এর মধ্যে তাবিজাতে আত্তারিয়া দেওয়া হয়, যার মধ্যে कोई पैसा नहीं, ताबीजात के সম্পূর্ণ ফ্রিতে. এবং আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়াজাল বিভিন্ন রোগী যারা বিভিন্ন পেরেশান হাল, যাদের উপর জিন্নাত আক্রমণ করেছে এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়াজাল এই মজলিসের পক্ষ থেকে ফি সাবিলিল্লাহ তাবিজ দেওয়া হয়. এটা সংগ্রহ করা একেবারে আসান. আমাদের বিভিন্ন যেখানে দাওয়াত ইসলামীর মাদানী কাজ হয় সেখানে বিভিন্ন মসজিদে তাবিজাতে আত্তারিয়ার পক্ষ থেকে বস্তা লাগানো হয়. ইসলামী ভাইরা নির্ধারিত সময়ে আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়াজাল ফি সাবিলিল্লাহ ফ্রিতে তিনারা তাবিজাতে আত্তারিয়া দিয়ে থাকেন. माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई ने बताया कि तावीज़ात अत्तारिया, अगर कोई बीमारी है, परेशानी है, कर्जदारी है, आप इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, आप दावत इस्लामी का शोबा तावीज़ात अत्तारिया से रब्ता कीजिए, आपका ये मसला हल हो जाएगा. हमारे इस्लामी भाई ने ये बताया कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम चल रहा है वहाँ कहीं ना कहीं आपको तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते मिलेंगे, और जहाँ फैदान मदीना होगा वहाँ यकीनन दावत इस्लामी का बस्ता भी लगता होगा. आप वहाँ रब्ता कीजिए. हुजूर, अगर कोई किसी के यहाँ बस्ता नहीं मिलता है और किसी से रब्ता नहीं हो पाता है तो कोई ऐसा जरिया है जो नेट के जरिए रब्ता किया जा सके? আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়াজাল দাওয়াত ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawatislami.net সার্চ করলে ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়াজাল সেখানে মকতুবাত ও তাবিজাতে আত্তারিয়ার তে ক্লিক করলে ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়াজাল তাবিজাত সহজভাবে পাওয়া যাবে. मतलब नेट के जरिए, वेबसाइट के जरिए, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়াজাল ताबीजात और अत्तारिया आसान कर दिया दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल.
दावत इस्लामी के वेबसाइट पर आप www.dawatislami.net पर आप क्लिक करें, चेक करें, इस वेबसाइट को का विजिट करें और इस वेबसाइट में तावीज़ात अत्तारिया का शोबा भी आपको मिलेगा। वहाँ जाकर क्लिक करें, अपना मसला लिखें, आपको नेट के जरिए इंशाल्लाह तावीज़ात इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तावीज़ात अत्तारिया अपनी पाबेन। আসুন মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আপনাদেরকে তাবিজাতে আত্তারিয়ার কিছু মাদানী বাহার, যা ভয়ঙ্কর বালা, ভয়ানক বালা এর রিসালার মধ্যে মক্তবাতুল মদিনা থেকে যে প্রকাশিত রিসালা, এই রিসালার প্রথম যে ঘটনা দেওয়া আছে এটা আপনাদেরকে শোনাই। সুতরাং বাবুল ইসলাম সিন্ধ এর শহর হায়দ্রাবাদের মুবাল্লিগে দাওয়াত ইসলামী ডাক্তার আফাক আত্তারির ভাগিনা মোহাম্মদ মুকাররম আত্তারি তিনি কসম খেয়ে বয়ান দিয়েছেন যে এক রাত্রে গাড়িতে করে নির্জন এলাকা দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম। একটি ছোট পুলিয়া পাখাতে অতিক্রম করে হঠাৎ এমন মনে হলো যে কোনো ওজনদার জিনিস গাড়ির উপর লাদিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুল স্পিডে গাড়ি চালানোর পরেও ওজনের কারণে গাড়ি আস্তে চলতেছিল। কোনোভাবে বাসায় পৌঁছলাম। গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার পর আমার কাঁধে এক অদৃশ্য বস্তুর ওজন অনুভব হলো। যেমন তেমন করে রুমে প্রবেশ করলাম এবং বিছানায় পড়ে গেলাম। রাতে প্রায় 1টা 30 হবে। সে সময় আমার উপর আশ্চর্যিত ভয় সম্প্রসারণ হলো। আমি ভয়ে প্রকম্পিত হলাম। আমি ভয়ে প্রকম্পিত ছিলাম। সাহস করে টয়লেটে যাওয়ার জন্য উঠলাম। তখন অদৃশ্য বস্তুর শক্তি আমার হাত মুচড়িয়ে কোমরে ঠেকিয়ে দিল। আমি চিৎকার দিলাম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে আমার আওয়াজ বাসার লোকেরা শুনতে পারেনি। घर वाले नहीं आवाज सुन सकते, না শুনতে পারেনি। কোনো সময় আমার পা মুচড়িয়ে দেওয়া হতো, আবার কোনো সময় আমাকে খাট থেকে উঠিয়ে আচার দেওয়া হতো। আমি ভয়ে এবং কষ্টে চিৎকার দিতাম, কিন্তু বাসার লোকজন আমার চিৎকার শুনতো না। ফজর আজান শুরু হওয়ার সাথে সাথে সে অদৃশ্য বস্তুর শক্তি চলে গেল। পুরো শরীর আমার এমন ব্যথা ছিল যে যেভাবে শরীরে ঘা হয়ে যায়, এই ঘায়ের কারণে যে কষ্ট হয় সেরকম কষ্ট আমি পাচ্ছিলাম। अब इनको तकलीफ हो रही थी बहुत ज्यादा। জি। সকাল যখন হলো আমি এই ভেবে বাসার লোকজনকে বলিনি যে তারা ভয় পাবে। বিদায় আমার গলিতে একজন দাড়িওয়ালা নামাজি ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আমুলিয়াত করতেন, ঝাড়ফুঁক করতেন। তার কাছে পৌঁছলাম। তিনি ইস্তেখারা করলেন এবং বললেন, একটি জীবননাশক অপশক্তি তোমার সাথে রয়েছে। তুমি কোনো কামিল পীরের মুরিদ, বিদায় তোমার জীবন বেঁচে গেছে। सुभान अल्लाह, ये कामिल पीर साहब के मुरीद हैं, इस वजह से ये बच गए। এবং তিনি বললেন, এর চিকিৎসা আমার কাছে নেই। দ্বিতীয় রাতও এই অবস্থা হলো যে প্রায় রাত 2টার দিকে সে অদৃশ্য বস্তুর অপশক্তি আমাকে খাট থেকে উঠিয়ে জমিনে ফেলে দিল। আর এভাবে সারা রাত কষ্টের শিকার হলাম এবং বাসার লোকদেরকে সাহায্যের জন্য ডাক দিলাম, কিন্তু তারা আমার আওয়াজ শুনতে পারেনি। দ্বিতীয় দিন আমি আসরের নামাজ আদায় করে হযরতে সৈয়দনা আব্দুল ওয়াহাব শাহ জিলানী রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, যিনি সখী সুলতান নামে প্রসিদ্ধ, ওনার মাজারে জিয়ারতের জন্য উপস্থিত হলাম। हैदराबाद में जिनका मज़ार है। জি, ওনার মাজারে উপস্থিত হলাম এবং চোখ বন্ধ করে হুজুরের দরবারে আরজ করলাম, হুজুর, আমার পীর মুর্শিদের ওয়াস্তা দিচ্ছি, ওই অদৃশ্য বস্তুর অপশক্তি আমার সামনে যেন, আমি তাকে যেন দেখতে পারি, আমার সামনে যেন দৃষ্টিগোচর হয়। এই আরজ করে যে মাত্র চোখ খুললাম, তখন আমার বরাবর ভয়ঙ্কর চেহারা বিশিষ্ট বিপদ দেখতে পেলাম, যার
ভয়ঙ্কর চেহারা বিশিষ্ট আমি মানুষ দেখতে পারলাম, যার দাঁত বুক পর্যন্ত, মাথা ছাদ পর্যন্ত, চেহারা একেবারে কালো, তার বড় বড় চোখ রাঙিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি ঘাবড়িয়ে বের হলাম, সেও আমার সাথে সাথে বের হলো। আমি যে মাত্র মাজারের বাউন্ডারিতে দেখলাম যে অদ্ভুত সৃষ্টির মখলুক, বাচ্চা, পুরুষ, যারা লম্বা আকৃতি, চুল হাঁটু পর্যন্ত এবং চেহারা মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল, হাত বেঁধে মাজারে হাজির ছিল, তারা উপস্থিত ছিল। যেহেতু এখন অদৃশ্য বস্তুর শক্তি আমার সামনে বহির্প্রকাশ হয়েছে, সুতরাং আমার সামনে এসে আমাকে মারধর করত, এখন প্রকাশ্যভাবে মারধর করতে আরম্ভ করলো। একদিন সকালে দাওয়াতে ইসলামের এক মুবাল্লিগকে সব ঘটনা খুলে বললাম। তখন সে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি নিজের পীর ও মুর্শিদ শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুমুল আলিয়ার প্রদত্ত সাজরায়ে আত্তারিয়া থেকে वजीफा समूह पढ़ो कि ना, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। दावत इस्लामी के जिम्मेदार से मुलाकात हो गई उनकी, और दावत इस्लामी के जिम्मेदार ने उनको शजरा शरीफ, जो अमीर अहले सुन्नत शेख तरीका दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने मुरीदीन के लिए मुरत्तब फरमाया है, और उस शजरा शरीफ के अंदर बहुत सारे औराद व वज़ाइफ हैं। हमें क्या पढ़ना चाहिए, परेशानी आ जाए तो क्या पढ़ना चाहिए, मुसीबत आ जाए तो क्या पढ़ना चाहिए, तो वो आप भी हासिल कीजिए। अगर आप अमीर अहले सुन्नत शेख तरीका दामत बरकातुहुल आलिया के ज़रिए हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुरीद हैं तो शजरा हासिल कीजिए। आपको मकतबतुल मदीना से ये शजरा मिल जाएगा, आप हासिल कीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके बहुत सारे फ़वाइद हमें हासिल होंगे, बल्कि मेरा तो मशवरा है कि ये शजरा अपनी जेब में रखिए, आपके साथ, आपके दिल के साथ रहेगा अपने पीर साहब का शजरा, तो इंशाअल्लाह बहुत बरकतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलेगी। हमारे इस्लामी भाई गोटाना वाक़या बता रहे हैं, आइए मज़ीद सुनते हैं कि वो इस्लामी भाई जो जिन पर जिन्नात थे, और जिन्नात ने बहुत तंग किया हुआ था, परेशान किया हुआ था, और जब ये हज़रत अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार पर गए, वहाँ पर भी इन्होंने जिन्नात को देखा, और फिर हमारे दावत इस्लामी के एक जिम्मेदार से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। যখন তিনি বললেন যে তুমি সাজরা আত্তারিয়া থেকে ওজিফা সমূহ পড়ো কি না, তখন ওই ইসলামী ভাই বললেন আমার কাছে সাজরাও নেই। তখন ওই ইসলামী ভাই মুবাল্লিগে দাওয়াতে ইসলামী আমাকে সাজরা শরীফ উপহার স্বরূপ দিলেন। शजरा शरीफ उन्होंने उनको दे दिया माशाअल्लाह। জি, এবং বললেন এটা নিজের কাছে রাখো আর ওজিফা সমূহ পাঠ করার অভ্যাস করে নাও, এবং ফয়জানে মদিনা আফন্ডি টাউন হায়দ্রাবাদ থেকে মজলিসে মকতুবাত ও তাবিজাতে আত্তারিয়া মকতব থেকে তাবিজ সংগ্রহ করুন, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল সে ভয়ঙ্কর বালা মুসিবত থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। সে রাত ওই ইসলামী ভাই বলেন ওই রাত্রে সাজরায়ে আত্তারিয়া আমার পকেটে ছিল। আশ্চর্যিত ভয়ঙ্কর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেল, দেখলাম সে ভয়ঙ্কর বালা আমার রুমের ভিতরে। সে রাতে সাজরায়ে আত্তারিয়া আমার পকেটে ছিল। আশ্চর্যিত ভয়ঙ্কর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেল, সে ভয়ঙ্কর বালা আমার রুমের ভিতরে হাঁটাহাঁটি করতেছিল। যেহেতু আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল বিদায় একটু ভয় কম অনুভব হলো। আমি অনুভব করলাম সে আজকে আমার থেকে দূরে এবং নিকটে আসতে কাতরাচ্ছে, নিকটে আসছে না। দূর থেকে ভয়ঙ্কর আওয়াজে বলতে লাগলো তোমার পকেটে কি, তাকে বের করে দাও, বের করে রাখো, আমি তোমাকে কিছু করব না। তখন আমার স্মরণে আসলো আমার পকেটে আমির আহলে সুন্নাতের লেখা সাজরায়ে আত্তারিয়া রয়েছে। সাহস চলে আসলো। সারা রাত ওই ভয়ঙ্কর বালা আমার রুমে টহল দিতে থাকে এবং সাজরা সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করতে থাকে। রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি, কিন্তু বিভিন্ন কষ্ট থেকে হেফাজতে ছিলাম। তৃতীয় দিন ফয়জানে মদিনা গিয়ে তাবিজাতে আত্তারিয়ার বস্তা থেকে তাবিজ এনে ঘরে ঝুলিয়ে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল
তাবিজ ঝুলানোর বরকতে সে ভয়ঙ্কর বালা রুমে প্রবেশ বন্ধ হয়ে গেল। কিছু দিন বিভিন্ন রূপে এসে বাইরে থেকে কখনো জানালা থেকে আওয়াজ দিত, তাবিজ সরিয়ে দাও, তোমার অনেক উপকারে আসবো, আমার সাথে বন্ধুত্ব করে নাও, তোমাকে আর মারধর করব না। আমি বাইরেও তাবিজ ঝুলিয়ে দিলাম আর নিজেও পড়ে নিলাম এবং কাঠের পানি, আমলিয়াতের মাধ্যমে পানি কাট করা হয়, ওই ইসলামী ভাই বলেন, আমি কাঠের পানি পান করতে থাকলাম। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল কিছু দিনের মধ্যেই তাবিজাতে আত্তারিয়ার বরকতে সে ভয়ঙ্কর প্রাণ নাশক বালা থেকে নাজাত পেয়ে গেলাম। क्यों करना मेरे काम बने गैब से हसन, बंदा भी तो हूँ कैसे बरे कार साज का। माशाल्लाह, हमारे इस्लामी भाई ने तावीज़ात अत्तारिया की बहार बताई है। तो तावीज़ात के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तावीज़ात अत्तारिया के ज़रिए उनके ऊपर जो जिन्नात थे, जो जिन्नात तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया के ताबीज़ात इस्तेमाल किए और तावीज़ात इस्तेमाल करने की बरकत से उन जिन्नात से भी छुटकारा मिल गया। तो अगर आप भी कोई परेशानी में मुब्तला है, बीमारी है, कर्जदारी है, नाचाकी है, घर में माहौल अच्छा नहीं बन पा रहा, घर में तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह के मसाइल आते हैं, आप तावीज़ात अत्तारिया से क्यों नहीं रब्ता करते? आप रब्ता कीजिए तावीज़ात अत्तारिया से। अपनी तावीज़ात अत्तारिया शाते बश्ता इस्लामी बाई शाते जोका जोक करूँ, आप रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको तावीज़ात अत्तारिया मिलेंगे और ये अपने घर में लगाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका बहुत फ़ायदा होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने ये सिलसिला देखा फैज़ान गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इस सिलसिले में हमने गौसे पाक और जिन्नात के बारे में सुना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर हाजिर होंगे इस सिलसिले के अंदर। देखते रहिए, देखते थकून मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रौनके कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर, रौनके कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर, पेशवाए अस्फिया या गौसे आज़म दस्तगीर, पेशवाए अस्फिया या गौसे आज़म दस्तगीर। आप हैं पीरों के पीरुर, आप हैं रोशन ज़मीर, आप हैं पीरों के पीरुर, आप हैं रोशन ज़मीर। आप शाहे अतकिया, आप शाहे अतकिया या गौसे आज़म दस्तगीर, रौनके कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर। औलिया की गर्दने हैं आपके ज़ेरे कदम, औलिया की गर्दने हैं आपके ज़ेरे कदम। या इमाम औलिया, या इमाम औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर, रौनके कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर। थरथराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से, थरथराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से। हे तेरा वो दबदबा, हे तेरा वो दबदबा या गौसे आज़म दस्तगीर, रौनके कुल औलिया या गौसे आज़म दस्तगीर। है यही अत्तार की हाजत मदीने में मरे, है यही अत्तार की हाजत मदीने में मरे, है यही अत्तार की हाजत मदीने में
مرے ہو کرم بہرے ضیا ہو کرم بہرے ضیا یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر حال دل ان پہ آشکارا ہے وہ کیا بات غوث اعظم کی